इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहाँ मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा है सारे जहां में। क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भागे, अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होगी। ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा कि हम गलत हैं। अगर आपका पड़ोसी मुशरिक है, आपने उसे दावत नहीं दी इस्लाम की और वो मुशरिक जैसा मर जाता है, आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिक से पूछेंगे आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल की? तो वो कहेंगे बारी ताला किसने मुझे दावत नहीं दी। अल्लाह ताला कहेंगा वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हक जाने, उसे जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने अपने मुशरिक को दावत दी इस्लाम की? अगर आप कहेंगे नहीं तो आप भी उसके साथ जाएंगे। दावत देना फर्ज है हर मुसलमान के लिए, फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल असर इन्नल इंसान लफी खस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाते हैं, वक्त की कसम खा रहे हैं और कहते हैं इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जिनके पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, गैरों को इस्लाम की हक की तरफ बुलाते हैं, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हुए कहते हैं कि आदमी इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, दावा और तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होंगी, एक भी चीज गायब होंगी, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रमजान में रोजा रखते होंगे, हज के ऊपर गए होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करते हैं तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत करना भी काफी नहीं है, आपके पास चारों होना चाहिए, ईमान व तवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाना, अमल सॉलिहात और तवासौ बिस सब्र, सब्र की तरफ बुलाना। अगर एक भी इसमें से गायब है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है तो वो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शिर्क कभी भी नहीं माफ करेंगे। उसके अलावा और कोई भी गुनाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है, आपने दावा नहीं किया और फिर जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर से अगर आप दावत नहीं करेंगे, इन चारों में से एक भी चीज नहीं करेंगे, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 104 में कि आप लोगों में से, इस उम्मा में से एक ऐसा ग्रोह पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है
اور برائی سے روکتا ہے. یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, جو نجات پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے ہمارے معاشرے میں, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے. کتنے فل ٹائم دائی ہے. یہ کرسچن مشنریز, ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے. ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے؟ کتنے؟ ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق, دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوگا, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, بدھزم ہو, ہندوازم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوگا ولو کرہ المشرکون, کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ, سارے باقی دینوں پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو. یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم سب کچرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے. وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں, ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ. ہمیں موقع دے رہے ہیں, میک ہے while the sun is shining. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا. اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے, سورہ فصلت سے, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں, اس کے بعد جو بحث مباحثہ میں لطف آتا ہے وہ آپ نے سیریز پر محسوس کیا ہوگا. ہمارے پاس بھی ہزاروں اور سینکڑوں سوالات آئے ہیں. اب ان میں ہم نے ان سوالوں میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے ذاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے, اور آپ ذاکر صاحب کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا, اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بھیج دیں. فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے سنیں گے. پہلا سوال ہے, کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟
अगर है तो हमारा रवैया ईसाइयों के साथ क्या होना चाहिए? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा कि हमारा दीन इस्लाम सबसे करीब ईसाई मजहब से है, तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए। और ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते कि सबसे करीब आपके वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। सवाल है कि हमारा रवैया उनसे किस तरीके से होना चाहिए। हमारा रवैया, मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई, एक मौजज़ा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चावी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चावी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज
क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहि सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ओ यहूदी लोग, ए इजराइली, आप सुनो, ईसा अलैहि सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपने निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहि सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और अपने करामात के जरिए उसने निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहि सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा, जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदना हैन अदना खद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि इज़राइल, आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8, खंजीर मत खाओ, कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ। मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखा हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कोरिंथियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 to 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह,
تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے, ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکیں. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے, اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے, تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محی الدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے, ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں, اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے, کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں, اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے, وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے, اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ, آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے, شریعت کو نہ توڑے, لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں, شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا, میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے, لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے, لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں, آپ نے شراب پینے کا, لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو, تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بامبے میں, جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن, ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے, تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا, تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا, میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں, یہ شراب حرام ہے, اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی, اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے, ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس, اچھا کر رہے. ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہون دو, ڈرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا, جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں, اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا, تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں, کتنے چند تھے, وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ, پر الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا. اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ, ان کو دعوت دیتا ہوں میں, کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں. کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں, سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا چاہیے. تہوار میں, تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا, اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے, اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں, آپ کوئی شرک مت کیجئے, ایسا کچھ اس میں کام مت کیجئے جس میں شریعت کے خلاف ہے.
لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے، لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہیے.